باز هم سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. صبح شما بخیر باشد. بازیر ما امروز بر وقت ترک آمدم بازار که شما در نمخ نوین کارا پرتر کدامش که هست به نوار گرفته نرخوش گپ زنم. دستافکا داره مرحمت بینید. نمیو شولکای دوبایسکی تازه ها شای مرحمت. ایتالیانسکی شولک میگه ده؟ ایتالیانسکی شولک میگن. بعضا می نویسن در ویو که در ایتالیا پاپلین نمیبرورن یا اینکه در دوبای خیلی چیزا نیست گفته. دوستان عزیز همین چیزی که مثلا همین سوداگرا با ما میگن همینا رو من کوشش میکنم که هنگام ویدیو کردن و شما رسانم. خلاصه نمینم ایتالیانسکی شولک نرخش 280 تومان. نرخ یک لباس شای چه خیلی میدونید نمیخواد دیزاین نوی سنگ چوکاتی تا آخر ویدیو را تماشا کنید. از چند هم دو از ارزان ترکش هم هست. این رنگش میدونید بالوت ویایه بسیار رنگ خوشرو خچم سابوکاک نه یورو استیل در کار باشد. نویسید یک لباسش 280 تومان. نرخی وایشای نرخی دونش کسی با مثال دو تا سه تا میگیره با ارزون ترک میشه. اینا انا این نمودش باشه. همین ایتالیانسکی شولکورا 230 تومان. نرخی وایشای نرخی دونش این سنگی دیزاینش سنگچوی مایده دیزاین داره. سابوکا کنستونی عزیز ایره بینه متریالش خیلی ایتالیانسکی شولک میگن اینو را. یک لباسش 230 تومان. انا این نمودش بو هست لавдомани بهت خوشرو بینه природа. این سنگی ویای این نسخه ایتالیانسکی کمبختوی دینی مزارن ایتالیانسکی کمبختوی توزه. انمی نسخهش همی ویا شولکا نسخه هوایی دیده عجیب فسان. این 230 تومان یک لباسش سنگی دیزاین داره. سنگچوش بینه چه بسیاره سنگی مایده زدگی همی گلوشته سنگای یکم سورد. 230 تومان یک لباسش کسی که مثال با اپت میگیره با ارزان میشه. هازی خیلی لавдомани ها بسیاره همش نشون میتیم تا آخر تماشا کنه. امیدوارم که پسندتون میگردن. انا این نموچه بینید چه خوشرو تماما این لавдоманیش چه خیلی گفتم. اینا نسخه های ایتالیانسکی کمبختای دینی مزار سومانه هم. نرخی یک لباسی ای 230 تومانی. نرخی دونه کسی اپت میگیره با ارزان میشوه. ایره بینید سنگوشان چه پره سنگچوی توزه زدگی یکم سورد سنگی دیزاین. این از نزدیک نشون میتیم که متریال بینید چه خیلی سابوکاکای. این سالقین میگیره. بسیار وقت می نویسن که ایده با گرم میشی نمیشی گفته نه دخترکو اینو سالقینک میگیرن مثال گرم نمیشی تابستون ده. انه این نمودش با هست بینید چه خوش رو ای با پسون. این سنگی نوه پررانم خیلی سنگ چه زدگی های. نرخی 250 تومان. نرخی یک لباسش این توزه دوبایسکی شای بینید پالوسکا دوره. گلش هم عجایی بود نسخه بهترین رنگ کمبخت میتوه از دور. دیروز یک نفر در کامنتاریا نوشتن که ویدیوتون چوت کی نیست. نمیدونم دوستانی عزیز کوشش میکنم که خوشرو ترک شما بینید. از چی سبب خیلی نوشتن نامعلوم. هر با ما کوشش میکنم که باز هم بهتر خوشرو ترک از نزدیک نشون تیم که هر یک متریال یا هر یک چیزی که نشون میتیم از همین نوارم ده در نوارم شما هم خیلی خوشرو بینید. 250 تومان یک لباسش. انا این نمود شفونا هسته. شفونی نوینکه دیدید ایره رکیم چه خالکتی میپوشید دوستانی عزیز. سنگی انم خیلی سنگی دیزاینی نو 230 تومان یک لباسش. ایره بینید چه فسانه عجیب بود. نرخی دانه شاید دوستانی عزیز تکرار میکنم اپتومده بخواه ارزون ترک میشوه. انا ای تیگری توزه دوبایسکش پالوسکا دار. از تیگری چند نمود استه و انمی نمودش حضیرش ده توزه شاید نسخه نبینه پالوسکا داره.
нархиш 250 сомон. нархи як либосаш бо анам хели сангчо. дӯстони азиз, аҳамияти сангое ки мисол дожди кан, сангое ки ҳам хе дизайн дар гуло тоқаян ва ё арзонтаракан. аз сабаби ки нусхаҳо ҳози мисол новинкаян ва санг беҳад зиёд мерава, аз ҳамин сабаб камакак нархошон қиматтаракай. 250 сомон. як либосаш 250. тамошобино ин лавдоманира бинед чӣ фасон. аҷоиб. И сангои дизайнам. диде 230 сомон ҳозира нархшай. шояд ки оянда да ё арзон мешава бо ё қимат мешава, инаш номаълум. бо ман кӯшиш мекунам ки дар видеоҳо ба шумо гап занам. ина 230 сомон як либос шай. аҷоиб. И лавдомани новинкая и нусха. намеги ки паплина. ана иша бинед. ям ами тозуҳо полоскадоро дӯстони азиз. инаш бо сангш дигар хеле дизайне ки дар фақат дар гулошай хели неву. анам хе санги хамелеон кати. анам хели сангчои чигум минус дора. диде чиқар хушро. И 260 сомон як либосаш. аҷоибот. тамошобинони азиз, ана ин нусхара бинед бо сангчои хамелеон. санги хамелеон ҳама вақт 10-20 сомон аз дигар санго фарқ мекунад, барое ки вай қиматтар мебиёя. ира бинед дар ин нусха чиқар хушрӯ омада. янами санги хамелеон, анам хели нусха, анам хели нигинои минус плюс. 200 чангу 250 сомон як либосаш. балотовияи заминашу бадам хе ҳар ранга гул дорад. диде барои мисол тобистон баҳори хели ранго беҳад хуб харидорӣ мешава. агар дар кор боша нависед, мо доставка дорем ҳам дар русия ва ҳам дар дохили тоҷикистон. ана ин намуд ҳастай. И пустимор. материалаш итальянка. медонед вая гирбишиная. гирбишина беч хоб пӯшида мешава. итальянка. нархаш 230 гуфт. 230 сомон нархаш. нархи як либосаш. касе ки опт мегира бо арзон мешава. иҷада медоне фиолетови хушрӯва ё дар видео камакак сафедча омадай. дар асл аз наздикам хе фиолетовиш баландай рангаш. ана ин намудастай иям ам хели итальянкае. гирбишини ам хели равсак. 230 сомон як либос шайбо ам хели сангчои анам хе сваровски. нусхаи адрасияй. анаи беҳтарин нусха. диде новинка гули нав бо анам хе сангчои минус плюс. 250 сомон як либос шайбина чиқе блеск метияира. на аз ман хел гирамша. хафоша бинед блескаш аҷоиб зиёда. аз наздик мебини ҳама хел блеск дора. хеки дар камера пурра наомадагиай блескош, вале анан бинед анами ҳангомда чиқе блескаш хушрӯай. хафоша бинед якм сор тоза сангчо. инамиам гирбишинаи дӯстони азиз. ира бахтум як маротиба ман нишон дода будам. ҳозир боз ҳам мехом такроран як маротибаи дигар барои шахсоне ки дидаги нестанд ҳозир вай видеои дигари мона такроран нишон дидем. 230 сомон як либос шай. чӣ хеле гуфтум инам гирбишинай. ина анам хеле сангчо кати. тамошобинони азиз, ана ин охирон материале ки мехоҳам нишон дидем барои шумо дар видеои имрӯза. ина марҳамат. и 280 сомонай тоза дубайски амхе шолк меган, вале паплинай пилагиай тоза дубайскиш. дидед полоска дора, сангчои дизайн, пурра сангчош. амхе блеск метиян. сваровски. 280 сомон як либос шай бо арзон мешава. касоне ки мисол опт мегиранд бо ҳама ҳамин нархҳое ки дар ҳамин видео ман нишон додум ё ки дар дигар видеое ки ман нишон метиҳам нархҳои донашанд бо арзон мешава вақте ки мисол опт мегиред шумо.
бо ҳамин дӯстони азиз видеои мо ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед. То видеоҳои оянда.